Jadi untuk mengorganisir seperti ini perlu tenaga ekstra, sulit ini. But thank God we can have a time like this. I think it's good for fellow believers as well as fellow laborers, leaders of the Bible Presbyterian Church in Indonesia to come in this manner to think of the Lord and to advance His kingdom here on earth, because the Lord is coming back very soon. Ya, jadi ini suatu hal yang bagus, kita berkumpul bersama sebagai ya anggota sinode dan mengadakan rapat berbicara tentang bagaimana memajukan pekerjaan Tuhan untuk ya berbagi bersama. Ini suatu hal yang sangat baik. And this is all the more precious and valuable if we can all be united in the Lord Jesus and with one another. Dan ini sangat bagus dan sangat indah untuk bersama-sama bersatu kita membicarakan sesuatu yang baik untuk pekerjaan Tuhan di dalam wadah kita bergabung. So I want to share with you from Psalm 133. Saya ingin berbagi dengan saudara dari Mazmur 133. Psalm 133, a song of degrees in David. Jadi Mazmur 133 ini ya berisi ya nyanyian Kiara Daud. And the song of degrees tells us that this is a pilgrim song. Jadi ini berbicara tentang perjalanan atau perjalanan Mazmur dalam perjalanan Mazmur. Ya, Mazmur ziarah. This is one of the songs they sing as they make their pilgrim journey to Jerusalem once a year. Ini seperti mengadakan ziarah atau perjalanan ke Yerusalem. So Psalm 133 says, "Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. It is like the precious ointment upon the head that ran down upon the beard, even Aaron's beard, that went down to the skirts of his garments, as the dew of Hermon, and as the dew that descended upon the mountains of Zion. For there the Lord commanded the blessing, even life forevermore." Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. And the word "behold" here, the very first word, tells us this is something we must pay attention to. Look very closely, look very carefully at this. Sungguh, jadi perhatikanlah dalam bahasa Inggris, tapi sungguh ini perlu kita perhatikan secara bersama, khusus tentang sungguh ini. How good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. And the word "good" here has the idea of beautiful, something beautiful. Kata baik di sini ada ide cantik atau ya indah, Something very nice to look at. And when sesuatu you look at it, it brings you happiness and joy. yang suka kita melihatnya. Apabila kita memandangnya, kita terus merasa senang dan bahagia. And then how pleasant, and the word pleasant here has the idea of a sweet smell, like perfume. It smells good. Jadi indah di sini ya sebenarnya ada dalam arti harum dan menawan. What is so beautiful and will bring much happiness and joy when people look at it, and also will be sweet smelling and like perfume. It is for brethren to dwell together in unity. Jadi kalau kita berkumpul dengan rukun,
dan bersatu, orang luar saja memandang, indah sekali. Mereka ini bisa seperti ini. Brethren here speaks of brothers and sisters in Christ. Padahal di sini pernyataan saudara ini adalah menggambarkan saudara-saudari di dalam Kristus. To dwell together in unity, to live together, to work together, to serve the Lord together in unity. Jadi kalau kita bersatu dan saling menghormati, menghargai, dan bekerja sama, ini terlihat sangat indah sebagai saudara di dalam Tuhan. And of course, you know there's a saying in the world to be united, right? Is to be strong. You divided, you are going to be destroyed. Jadi kalau kita di dunia jahat dan bentuk seperti ini, kalau kita tidak bersatu, ya kita akan hancur. So how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Karena itu, jika saudara-saudari itu duduk bersama, bersatu, berbicara tentang pekerjaan Tuhan, ini sangat indah terlihat. And this is sung by the pilgrims as they journey to Jerusalem, because a lot will be traveling on the road. And then while traveling, there are those who may be weak, those may be elderly, those who may be young or mothers carrying their babies, all walking together. And as they meet one another on the road, they will find, how are you? Do you need any help? And then everyone journey together, helping, supporting one another as they make their way to Jerusalem. Nah, ini suatu perjalanan menuju Yerusalem, mereka menyanyikan lagu seperti ini, dan di dalam realita perjalanan itu mereka saling menyapa dan berkata, apa kabar dan bagaimana hati hidupmu hari ini, apakah sampai kita tidak. Ini semua menunjukkan kepedulian kasih satu dengan yang lain. Then it makes the journey and the trip very pleasant. I'm not traveling alone, although there are, I may be just with myself and family, but there are others traveling. I can rest assured, there are those also, they may be strangers looking up for me, taking care of me, because we are all brothers and sisters traveling on the same road to meet God and to worship Him. Jadi sama halnya, hal itu akan sangat kita nikmati kalau saudara-saudara itu bersatu memuji Tuhan di dalam berbicara tentang pekerjaan Tuhan, dan kita akan merasa nikmat dan indah. Rupanya ada orang melihat saya dan menikmati keindahan kami bersatu padu di dalam Tuhan. And that's why our teacher, Reverend Dr. Timothy To, when he organized a trip to the Holy Land, he says, I don't want to call it a tour, I call it a pilgrimage. Jadi ketika dosen kami atau rektor kami dulu, Dr. Timothy To, memandu satu trip perjalanan atau ziarah ke Yerusalem, dia tidak mau sebut ini grup turis, tetapi suatu grup peziarah menuju. Because if I go as a tourist, I pay money, you must make sure you do this for me, do that for me. I'm entitled, I have my rights. Kalau turis itu kan dia tentu dipandu dengan sudah membayar semua apa yang diwajibkan, sehingga dia punya hak untuk menuntut ini dan itu hak. But we go as a pilgrim, you say, I'm going there with a worshipful heart. Tapi kalau kita pergi ke sana sebagai peziarah, tentu kita dalam perjalanan menuju tempat kita dengan hati yang beribadah, dengan berkomunikasi. And I'm traveling with a group of about 40, 50 people. I must also try to reach out to them and help them if they have need. I go with as a blessing, not a burden. Jadi kalau kami pergi ke sana, ya tentu memikirkan bagaimana saya supaya menjadi berkat, bukan menjadi suatu beban, sehingga di mana ada yang bisa dibantu di sana sini mereka lakukan pertolongan. So if we go in this way, we'll always have a thankful spirit, not a complaining spirit.
Kalau kita pergi dalam perjalanan penjarahan seperti ini, kita memiliki roh yang bersyukur, bukan roh yang apa namanya sombong ataupun apa bersyukur-syukur. So there was once a student of FEBC who went for the trip. He got robbed. The pickpocketer, the thief came and stole his money back, and he lost all his money. Jadi ada seorang murid mahasiswa FEBC waktu pergi ke sana, dan ya ada pencopet, lalu uangnya diambil habis dengan dompetnya. So that will make you very sad, because you have no money to buy any drink or food or souvenirs. But the rest of the pilgrims, because it's a pilgrimage, they also feel for him. So they take a collection, and then so he has some money to spend. He does not suffer alone. Every one of us, you may have your money stolen, but we suffer with you. We have fellowship together with your suffering, and then take a collection. Jadi ketika grup penjara ini mengerti bahwa mahasiswa ini kehilangan atau dicopet uang, orang maling uangnya, sehingga dia tidak punya uang lagi untuk membeli souvenir atau untuk makan dan sebagainya, sehingga ketika mereka dalam grup itu mengerti temannya sudah kehilangan uang, lalu mereka berkumpul lalu membuat satu persembahan sukarela di antara mereka, kemudian diberikan kepadanya, kan karena dengan cara itu dia boleh berbelanja seperti mereka yang tidak kehilangan. Dengan cara itulah mereka tunjukkan kepedulian terhadap itu. Kami menderita bersama denganmu. And when people see this and experience this, isn't it beautiful? Isn't it sweet smelling? And something wonderful to see and to behold. Nah, ketika orang lain melihat praktika nyata seperti ini di antara mereka sebagai penjara, mereka lihat betapa indahnya, betapa baiknya mereka diam dengan rukun, dengan saling peduli seorang dengan lain. Then verse 2 it says, it is like the precious ointment upon the head that ran down upon the beard, even Aaron's beard that went down to the skirts of his garments. Sehingga mereka berkata, ayat 2, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher juga. It is like the precious ointment. The word precious here also can mean expensive, something very, very valuable and expensive, like expensive ointment that is poured upon the head, expensive perfume. Jadi di sini memang kita seperti minyak, tapi di sana dikatakan seperti minyak yang mahal. Artinya indah dan harum dan berharga sekali. It's just like the alabaster box of perfume or ointment that Mary broke and then anointed the Lord Jesus with. Ya, seperti minyak alabaster yang memang sangat mahal itu harganya per botol, dan itulah gambarannya keindahan daripada kebersamaan tadi. And when this perfume is poured, it will not only remain in one place, it will spread. So it says it will flow down, it will run down Aaron's beard from his head, and also down to the skirts of his garments. It's something influential, it's something pervasive. It spreads its good effect on others. Dan parfum ini bukan di tempat botol itu terus, tapi dituangkan sehingga dia tertuang dan harumnya menyebar dan berbau semerbak kemana-mana, dan keharuman itu sampai kepada banyak orang. Dan dikatakan di sini meleleh ke janggut bahkan ke jubah harum. Jadi artinya ini menunjukkan keharuman yang luar biasa. And why Aaron over here? Why not some other person, but why Aaron? Well, the unity here has to do with spiritual unity. Nah, kenapa ada kata harum? Kenapa bukan yang lain? Ini menggambarkan kesatuan itu berhubungan dengan kesatuan rohani. Because they are organizations. Physically, they may seem united together, but spiritually,
they are not together, not united. And what's the use? It's just a shell, but no spirit. So more important is the unity in the spirit. And when there's a true unity in the spirit, then it will affect the body. Jadi ini bukan sekedar organisasi, tetapi adanya kehadiran Roh Tuhan sehingga bukan hanya bersatu dalam kedagingan, tetapi persatuan di dalam roh dengan hadirat Tuhan dan akan mempengaruhi lingkungan dan dunia di mana kita ada. Just like the spiritual unity we fellow students had, or still have, because we all study from the same alma mater, and we have the same doctrine, same spirit. And although, we may be far away, like Reverend Kentoro is in Batam, I'm in Singapore, Reverend Hapusan is here in Medan, and the rest of you are in other places. We may not be together physically all the time. Thank God we can be here physically. But because we all come from the same root, good root of the BB Church and doctrine. So we have this spiritual kinship. We may not be physically together, but we are together in spirit, wanting to do God's will, according to God's word, according to God's way. And that's why we have this closeness. And I thank the Lord, that's why we can. We still have fellowship. I still have fellowship with him and Reverend Kentoro graciously invites me to speak at his church anniversary. There for a number of years already, a number of times. It's always a wonderful thing. We don't see each other every week or every month, maybe once a year or twice, that's all. But there is this spiritual unity, this kinship. And also Reverend Hapusan, about 4 years ago, 2019, he invited me to preach in the Christmas gospel meeting over here. Well, that trip in 2019 brings good memories, but also sad ones. Because when he invited me, I was very happy to come to preach the gospel. Then, of course, Jemima was with me at the time. We decided to take a short holiday. We'll go to Lake Toba, and then Brastagi, and then come down for the Christmas gospel. So we spent a few days traveling, and then we come here. That was my last trip with her. You translate first. Ya. Oke. Jadi persaudaraan di dalam Tuhan, terlebih karena datang dari akar sekolah yang sama, Pak Kristen Bible College, ya kita tidak bersatu jauh seorang kan yang lain, yang turun di Batam, Pak Mosan di Medan, Pak Jeffrey di Singapura, tapi karena sama-sama belajar dulu bersama-sama, lalu sudah selesai, kita tetap ada hubungan secara rohani karena kita dalam keluarga FBC yang sama, dan itu tetap terpelihara karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan, dan selalu ada kerinduan untuk bersekutu sekalipun jarang terjadi. Itu karena datang dari sekolah yang sama dan kerinduan untuk menyebarkan firman Tuhan secara bersama. Dan itulah harusnya menjadi roh yang kita miliki saat ini, karena kita memang tidak terlepas dari akarnya Dr. Timothy itu tadi. Dulu dari semua. So, of course, now my wife Jemima has been called home to be with the Lord, because after the trip, that was in December 2019, early 2020, we found out she had cancer. Ya, karena mereka mengadakan perjalanan tadi ke Perapat, baru kemudian singgah di Medan. Waktu itu saya diundang supaya di dalam musim Natal itu beliau yang khotbah untuk anak-anak. Jadi kali itu menarik sekali, dan mereka memberi banyak hadiah kepada anak-anak. Lalu kemudian Ibu Pendeta Jeffrey Limato datang kemari dengan sangat bersukacita, dan dia juga
Ya, melihat pelayanan itu baik dan mereka kembali dengan sukacita. Tidak ada sakit, tapi kemudian beliau sakit dan menderita kanker di leher, lalu kemudian dipanggil Tuhan. She was found to have a very rare form of lung cancer. Oh ya, itu rupanya itu terjadi di kanker jantung, paru-paru yang sangat jarang terjadi, dan itulah yang dialami. I prayed very hard, and the church also prayed very hard for her. Lord will heal her, because how can I continue to serve without her? She has been my helpmeet all these years. We are united as one flesh, and more importantly, united with me in the service of the Lord. I need her very much. We all prayed for her healing, but it was the Lord's will to take her home. So in the year 2021, in March, Jadi karena dia sakit, not in March, but in May, one year, 3 months, she suffered. jadi setelah kembali dan mereka berdua sungguh-sungguh terhadap untuk kesembuhannya, dan terus berdoa, bahkan majelis gereja juga mendoakannya terus menerus dan merawatnya 1 tahun sampai 3 bulan dan bersatu berdoa, tetapi kehendak Tuhan untuk memanggil dia ke rumah Bapa, sehingga itulah yang peristiwa yang terjadi. So the unity of service between husband and wife is so good. I experienced that unity of spirit in serving the Lord with the help God had given to me. So in the same way, if we together can be of one spirit, one mind, one doctrine, serve the Lord, it's a wonderful thing, because we can accomplish a lot for the Lord. One will chase 1,000, 2 will put how many thousand to flight? 10,000. Itu suatu pelayanan yang sangat indah kalau suami istri bersama-sama melakukan tugas pelayanan, akan bisa melakukan banyak hal untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan. Dan itulah harusnya yang terjadi di tengah-tengah kita dalam melakukan pertemuan sinode ini, sehingga kita memikirkan pekerjaan Tuhan ke depan lebih hebat lagi. Karena ada pernyataan yang kita berkata 1 orang akan mengejar 1.000 orang, tetapi 2 orang kan mengejar atau mengalahkan 10.000. And it will be like in verse 3, the dew of Hermon, as the dew of Hermon, and as the dew that descended upon the mountains of Zion. For there the Lord commanded the blessing, even life forevermore. Maka di ayat 3 dikatakan seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. The dew of Hermon. Hermon is the highest mountain in Israel. Jadi ini ada embun Hermon. Hermon itu adalah gunung yang paling tinggi di Israel. And it's a snow-capped mountain during winter time, and then when the snow melts, the water will come down, run down to be the water for the Jordan, the river Jordan. Jadi embun ini yang khusus luar biasa ini tebal dia, tetapi apabila dia melebur jadi mengalir seperti ini, katanya seperti air di Sungai Jordan itu luar biasa banyaknya, bisa menyerangi lingkungannya. And of course the water in the river Jordan will spread and will give life to the land for cultivation, for drinking, for the cultivation of crops. It will bring life to the land. Jadi kalau kita tahu bahwa Sungai Jordan itu membawa kehidupan kepada tanam-tanaman dan semua apa yang ada di sana, kepada manusia juga memberi untuk diminum, tetapi juga untuk pohon-pohon dan sayur mayur semua mengalami kesegaran karena Sungai Jordan. So such unity will bring life, right? Will produce good, wonderful fruits in not only in our life but in the life of others. Jadi demikian halnya dalam rohani,
jika terjadi hal seperti ini, embun yang bisa menjadi berkat seorang ke yang lain akan membawa kehidupan, dan dari sana akan terpancar kehidupan lain kepada orang lain. In the life of the church, in the life of a denomination like Kaki, Di dalam kehidupan gereja, di dalam kehidupan denominasi, ya seperti Gapi ini. but this unity must be based on what? Dan kesatuan ini harus berdasar dalam hal apa? Ini yang pertanyaan. How to have this unity? Bagaimana untuk memiliki kesatuan ini? We will have this unity if we observe these two things. Kita akan memiliki kesatuan ini jika kita mengamati dua hal. The first is the glory of God. Satu, kemuliaan Allah. We are not here to live for ourselves. Our life belongs to the Lord. We are here to live for the Lord and for His glory. Kita ada di dunia ini bukan untuk diri kita sendiri, tetapi kita ada di dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. We are not here to build our own empire, but the kingdom of God. Kita di dunia ini bukan membangun kerajaan kita, tapi kerajaan Allah. He must increase, we must decrease. Karena Ia harus bertambah dan kita harus berkurang. And all that we do, we must all do to the glory of God. Dan apapun yang kita lakukan, semua harus untuk kemuliaan Tuhan. That God's name be praised. Supaya and worship, not our name or anyone's name, but only God's name be praised and glorified. Supaya nama Tuhan yang dipermuliakan, nama Tuhan dipuja-puji, bukan nama seseorang. And if we have God's glory in mind, then the unity will come naturally. Kalau memang dalam pikiran kita selalu untuk kemuliaan Tuhan, maka secara alami kesatuan itu akan terjadi. We are Reformed and Presbyterian, Bible Presbyterian group of believers and servants of the Lord. Kita adalah keluarga Gereja Alkitab Presbyterian dan juga pengakuan Reform, imam kita dalam Reform, dan kita sama satu di dalam denominasi. And that's why we subscribe or uphold the Westminster Confession of Faith. Itu sebabnya kita berpegang kepada ajaran Westminster of Faith atau iman yang di dalam barat. And the Westminster Confession of Faith was penned by 121 very godly and pious pastors, teachers, theologians. Dan Westminster of Faith ini ya dikarang atau ditulis oleh 122 hamba-hamba Tuhan yang kudus dan berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. And that was back in the 17th century, in the days of the Reformation. Itu terjadi di dalam abad ke-17 dalam reformasi. And the very first question of the Westminster Shorter Catechism, I'm sure you know, what is the chief end of man? Jadi di dalam Westminster of Faith yang singkat itu dikatakan ada pertanyaan pertama, apakah tujuan hidup manusia? And the answer is, man's chief end is to glorify God and to enjoy Him forever. Jawabannya adalah tujuan hidup manusia untuk memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan selama-lamanya. To glorify God. Untuk memuliakan Tuhan, enjoy Him forever. Untuk menikmati Dia selama-lamanya. When we glorify God, then we enjoy Him. If we don't glorify God, we cannot enjoy God. Jadi urutannya itu benar. Kita muliakan dulu Tuhan, baru kita nikmati hadiratnya. So the glory of God means what? It means that whatever we do or say or think or decide on, we have the glory of God as our standard. What I say, what I do, how I decide, will it cause God to be glorified? Will it cause God's name to be lifted up in the highest? And if it does, then we know we are on the right track.
Jadi bagaimana itu memuliakan Tuhan? Apa yang saya pikirkan, apa yang saya lakukan, apa yang saya putuskan, semuanya harus memuliakan Tuhan, sehingga tidak ada yang lain kecuali tujuannya adalah memuliakan Tuhan. Because then it's not about ourselves, what I think, what I feel, but what does God think? How does He feel? And when we think of the Lord, and if all of us love the Lord with all our heart, soul, mind, and strength, and will direct our feelings and our thoughts towards Him, He must be number one, and He must get all the glory. Not about me or anything that I have or will say or think, but what He thinks, how He feels. Then there's this unity, because you are directed at the highest standard and source, and that brings about unity of mind and spirit. Karena apapun yang saya pikirkan, apapun yang akan saya lakukan tidak ada untuk diri lagi. Sebaliknya, saya berpikir, saya akan lakukan, saya akan putuskan, selalu bertanya apakah ini memuliakan Tuhan, apakah ini berkenan kepada Tuhan, dan semuanya hanya fokus kepada kemuliaan Tuhan. Jadi kalau kita semua berpikir seperti itu, di dalam kita berhimpun bersama, ya akan terjadi kesatuan yang makin erat seorang dengan lain. And then the second thing is this. Yang kedua adalah, and that is the Word of God. yaitu firman Tuhan. The glory of God and the Word of God. Untuk kemuliaan Tuhan dan firman Tuhan. We are not to go about doing things according to our human philosophy or intelligence or our own thinking, but all our thinking, all our decisions must always come from the sole supreme final authority of God's Word. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita akan ajarkan, bukan filsafat ataupun temuan-temuan manusia, tetapi apa yang kita pikirkan, apa yang kita harus lakukan sesuai dengan firman Tuhan. And that's why the Westminster Confession of Faith is also very good. Chapter 1, paragraph 8 tells us the Old Testament in Hebrew, the New Testament in Greek, being immediately inspired by God, 100% inspired, are by His singular care and providence kept pure, kept perfect in all ages, are therefore authentical, meaning trustworthy, infallible, inerrant. And we are to appeal to them as our sole supreme final authority of faith and practice. Jadi di buku Westminster of Faith juga di pasal 1 paragraf 8 bercerita tentang Alkitab itu firman Tuhan terpelihara dan sempurna, itu tidak bisa salah. And so if the Bible is 100% inspired, and we have the 100% scriptures in our hands today, in the Hebrew and Greek scriptures that God had originally given and God has kept pure all these ages and received by God's people throughout the ages, and we today also have it. That's why we can go to the Bible and say, this is written, thus saith the Lord. And then I appeal to Scripture. Based on Scripture, this is what we must believe. This is what we must do. This is how we ought to do things. Because the Bible, right, is our basis. Not your view, my view, this opinion, that opinion. But the Bible is our foundation. Our sole supreme final authority of faith and practice. Sola Scriptura. I'm sure you know this. Jadi karena Alkitab itu diilhamkan Allah atau dinapaskan Allah, sehingga semuanya itu sempurna dan tidak bisa salah, dan itulah yang menjadi pegangan atau keputusan akhir di dalam pola hidup kita sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, sehingga apapun yang kita lakukan, kita dengan seutuhnya percaya bahwa inilah dasar iman yang menjadi fondasi pelayanan kita. Like the doctrine of separation, many churches don't practice separation. Sama seperti ya doktrin pemisahan. Banyak orang kan tidak mau
melakukan doktrin pemisahan itu? Because they don't think it is in the Bible. Karena mereka berpikir itu nggak ada dalam Alkitab, doktrin pemisahan. This is a minor doctrine. Even if they think it's a doctrine, it's a minor doctrine. Not important. Dan mereka berpikir, itu kan masalah minor, itu doktrin yang minor. Ternyata tidak begitu penting lah, itu kan hal yang minor biasa. So when I was in FEBC, I was not in a DP church. I was from a Brethren church, independent Brethren church. Jadi ketika Dr. Jeffrey Ko di FEBC, dia bukan dari gereja Alkitab, tetapi dari gereja lain yang disebut gereja Bible. In this Brethren church, I served as Sunday school teacher. Lalu kemudian dia melayani di sana sebagai guru sekolah minggu. So what I learned from FEBC, I teach to my Sunday school students. Jadi apa yang dipelajarinya dari FEBC, diajarkannya kepada murid sekolah minggunya. And of course, one of the doctrines I taught was the doctrine of separation. Dan yang diajarkannya kepada sekolah minggunya itu adalah ajaran pemisahan. And then the Sunday school superintendent came to tell me, oh, this is a minor doctrine. Don't major on the minor. So don't teach on this. Jadi pengawas guru-guru sekolah minggu itu yang memperhatikan semua guru-guru yang mengajar, dia bilang, ya ini tahu saja kan hal seperti ini mereka tak mengerti. This doctrine is only for Bible Presbyterians, not for all other Christians or all other churches. Kalau doktrin ini kan hanya untuk gereja Alkitab Presbyterian, bukan sama semua gereja ini diajarkan. Jadi kan itu hanya untuk kalian, jangan diajarkan kembali gitu. So at that time I was on my final year in FEBC and I had to write a thesis. So with that kind of a question and challenge, I decided to write my thesis, to do research and write my thesis on the biblical doctrine of separation. Ketika itu Dr. Jeffrey Ko di tahun terakhir kuliah di BBC, dia ingin menulis ya tesisnya atau dari sini, tetapi ya itulah yang menjadi pergumulan. So I went through the Bible from Genesis to Revelation, which verses, where are the passages, accounts that speak and teach of separation. And I found so many from Genesis to Revelation. In the three major sections of the Old Testament, the Torah, the Nevi'im, Ketuvim, all have passages and accounts teaching separation. And then in the New Testament, the Gospels, the Acts, the Epistles, the book of Revelation, separation, separation, separation. Whole Bible teaches separation. Ketika Dr. Jeffrey menyelidiki dari Kejadian sampai Wahyu, ya semuanya mengajarkan pemisahan, ya baik di dalam ya kitab Taurat dan juga kitab para nabi dan para rasul, semuanya itu mengajarkan pemisahan. We must be pure in life and also in doctrine. Karena kita harus suci dalam hidup dan ajaran. Based on what? How do we know? How to be pure, how to be true in life and doctrine, all must come from God's word. Bagaimana kita tahu bagaimana untuk hidup suci dan benar? Semua harus datang bersumber dari firman Tuhan. So separation is not something minor, it's a major doctrine. In fact, it's one of the fundamental doctrines of the Christian faith. Jadi pemisahan itu adalah doktrin mayor dalam iman kekristenan. Because if you have you believe all the major doctrines, the fundamental doctrines, virgin birth, substitutionary atonement, the humanity and deity of Christ, the doctrine of the Trinity, doctrine of the gospel of the resurrection, and all these important doctrines that give us life. But you say, I don't believe in separation. It's like a man suffering from AIDS, from HIV. Because you have no more immunity. You may be living, but if you have no more immunity to protect you, soon you will mati, you will die. Ya, karena pemisahan ini artinya ya kita harus percaya, misalnya lahirnya dari perawan Maria itu yang perawannya kita, lalu kemudian perjanjian penebus penghapusan dosa melalui karya Yesus di kayu salib.
dan juga ya semua pembayaran keselamatan oleh iman kepada Tuhan Yesus. Nah, semuanya itu harus dalam ajaran kita. Kalau kita melencengkan nama yang lain, ya kita bisa memiliki iman yang lain, kemudian tidak ada bedanya dengan yang lain. So the fundamental doctrines of the Christian faith that are life-giving is like the red blood cells in the body. It gives you life, oxygen to sustain your body. But the doctrine of separation is like white blood cells. And white blood cells in your body, God gives to you is your defense mechanism to protect you from all the germs out there, so that you can fight against all these germs, bacteria, viruses, so that your body will be kept safe from harm and danger. So you need two types of blood cells: the life-giving red blood cells, and then the defense mechanism, the defensive white blood cells. Then you can do. So in the body of Christ, in the church, you also need red blood cells, life-giving doctrines. You also need the white blood cells, the protective doctrines, to protect you from all the harm and the danger that is out there. Jadi untuk memiliki kehidupan itu yang pertama kita memiliki darah yang hidup, yaitu ya darah yang mengalir. Tetapi itu untuk memiliki sel-sel darah yang mengalir di dalam seluruh tubuh kita. Tetapi juga kita harus memiliki juga sel darah merah yang untuk mengalahkan semua penyakit-penyakit seluruhnya dari dalam tubuh kita, sehingga kita memiliki kesehatan yang utuh, yang sehat, yang sehat, yang bugar. Dan itu gunanya, makanya satu memiliki sel darah untuk ini dan sel darah merah untuk menyerang, mengalahkan semua segala jenis kuman dengan penyakit dalam tubuh kita. So remember how to have unity. Just remember the cross. There's a vertical stroke and the horizontal stroke. And the vertical stroke is the glory of God. Think of God's glory. Horizontal stroke is the open Bible, our sole supreme final authority of faith. Once we have the cross, the unity of the cross, then there is this precious, sweet, beautiful unity that will give life, that will give much enjoyment to many people. I pray we may have. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita mengenal dan mengerti makna salib, ya itu kemuliaan Tuhan ya garis vertikal di atas dan garis horizontal itu kepada sesama, dan kita menjadikan firman sebagai fondasi kebersamaan kita, dan kita terus mempraktikkan ini, akan terjadi kesatuan gereja, khususnya gereja GAP yang ada di Indonesia ini. Berdoa untuk kita supaya hal ini menjadi realita di dalam kita mengadakan pertemuan sinode untuk menciptakan satu kesatuan yang berkenan kepada Tuhan, berlandaskan firman-Nya. Our Father in heaven, praise and thank you that thou art truly our God and Jesus is our Savior. Bapa di surga, kami bersyukur akan firman-Mu, dan kami yakin bahwa Engkaulah Bapa kami di dalam Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. And we thank you that because of the unity of the Father and the Son, we can have salvation. Akan kesatuan Bapa, Putra, Roh, kami memiliki keselamatan di dalam Dia. Because of the unity of the Father and the Son and of the Spirit, that's why, O Lord, we can have a Savior. For Thou hast loved us so much, Thou hast sent Thy only begotten Son. We thank Thee that Thy beloved Son is in full agreement with Thee and is pleased to obey Thee, come down and save us from our sins. And the Holy Spirit also indwelling within us, empowering us to live for Thee until the very end. Kami bersyukur akan kesatuan Bapa, Anak, Roh, yang dimana kami mengerti bahwa ketiganya saling mendukung
satu dengan yang lain. Demikianlah kami boleh memiliki keselamatan di dalam ketiganya, sehingga dengan cara ini kami akan berkenan kepada Tuhan melakukan segala sesuatu karena kami berdasarkan firman dan mengikut firman sekali untuk selamanya. So we pray, O Lord, you will grant to all of us this unity of faith and spirit and doctrine, so that, Lord, good things might happen to thy glory and for the good and the edification of thy people. Karena itu Bapa di surga, kami berdoa supaya hal seperti ini terjadi di dalam hati kami, sehingga kami bersatu dalam iman, doktrin, dan firman untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang berkenan kepada Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. In Jesus' name we pray. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.